Hello NNC viewers kan first code ishle pishi hoshar goal ase idru ishle Tulazuma Government Primary School chundru ishle da chumugirma district te gire ase ar full nagarjin Dimapur man dur nohoy idu jade May 16 la din de kumba unidentified non local manubra mota manubra tade school bacha hange especially maki khange phusla bole kushish krishina ko ase idru ishle ki chocolates khan dina noli paisa dina ahibi card ekbar gushibi kuni niga maki chugrian ge approach kudai ko ase ar kwan nishina iturushi last week hi huishiniga ko ase yede report ai thalai sabte school laga teacher in charge thangchamo lothara ko ase ki incident dishile exactly May 16 la din de huishina ko ase idu phujur 8:30 am nishina ba 11:30 am majude huishina ko ase kitia duita school ja chugri tan school jai thaise school laga offsode ekta lal gari de red car ekta de ekjon mota dushile du gari park kuri rakhina paisa di thagisina ko ase idurishile gari de gushi shugle paisa dibo koini niga phusla bole kushish kudai shiko ase chunduri du bacha chugrian dushile bhoi khaina tadebra polai jise holibi school ja bishi than bra ituna dushile kun gibi ko anai gonu ko ase turishile teachers kan gin gan kun gibi ko anai gonu ko ase ar du same day din de pichire khobor jani pala hisab te ekta class 5 student bi itu same school laga tai gibi itu red gari laga manubra approach krishna ko ase holibi this time dushile class 5 la student dushile ekta mota bacha asina ko ase idure saisi gule itu manu dushile maki bacha wi mota bacha wi paisa dina phusable kushish kuri hesina ko ase idure itu incident kite janisi gule May 19 la din de hi janisina ko ase kitia bacha laga guardians khan bra village gaon pura lode milina school laina teacher in charge lode log paina idula pore khobor jankari dishe idure logo school la side prabi itulaga safety awareness session sub students khan lode luishina ko ase turishile students khan ge kiniga korna inga strangers khan lode kotha nokrubo tahanbra matha ne na jawo tahanbra kiba hudaudi gratan de paisa dia tan de mohan kiniga ona bachiwo itulaga pore paratak shikhaisina ko ase aro WhatsApp groups laga through local community majudibi tahan sharing kora baji kurishina ko ase idure teacher ko ase ki every school de child safety awareness laga pore jankari di thagibo lage regularly niga koni ko ase iduri ta kan dishile tu incident laga pore ko FIR ina dishile police kan lode file korna gun ko ase holibi iniga situation huise gona iture sob manonge hushar gole gan ko ase ituri shile itia du chumguri made huise next time dishile kude ho pare kudi bi hoite ho pare itu arne sobke hushar gole gan ko ase ida ki huisi du garne school administration la side pra pacha la safety garne students khan ge ama bawan ge teaching staff khan ge kui dishe ki students khan dushile school hours te school bahare na dikhibo laguna itu laga pore ama bawan brabi pacha dushigule school bra wapas khode time de puncha nai gushile immediately school de contact kurina ko ase itu laga pore class teachers khan brabi kuma student dushigule class te absent paishugule logo de parents khan ge inform kurina ko ase chutu classes la bacha han garne shugule students khan dushigule tite tak bahar de jawo na diwona ko ase jite tak tahala ama bawan nuli guardian khan tahan ge uthawle nahe itu laga pore sub classrooms te regularly school hours chuli thatani bi check kuri thebole garne ko ase idure parents khan ubi general public khan ubi iniga cheese pra alert thagule garne ko ase ar kiba suspicious activity iniga school areas khan upare kudu bi ho paringa jani shugule logo de school khan ge nolbi local authorities khan ge inform kurle garne ko ase iniga la incident dushile ini lightly nalo laga ase to sub ke first awareness purpose karne janai di ase iru khobor dushile once again 435 RMSA teachers kan garne bishi bhal khobor in fact pura public karne ekta bhal khobor se ekta example la khobor sun ko pare idurishile Supreme Court of India ra Tuesday din de special leave petition state government la side pra file gora Supreme Court te iru case dismiss kurishina ko ase ar Guwahati High Court la 2022 judgment dushile upheld kurishina ko ase chundure kuina ase ki equal kam kora karne equal salary dibo laguna idurishile teachers khan iki kam kora karne iki salary dibo laguna ida ki ushigule Nagaland government bra chundo RMSA teachers khan ge tala counterparts logode same salary dibo laga idu high court laga order dushile tan implement na korna tan bra whole career kha interim relief paina thaka itu bi ta khotom hojishna ko ase idu exactly ki huise gole idu 2015 bra 2016 majude 435 RMSA teachers kuna chundrushile Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan gunu gui thage tahan ge recruit kurishina ko ase turishile ta fixed salaries te tahan laga position dushile post dushile government ba sanction korna thaise ibi with regular pay 9300 pra 34800 laga majude holibi tahan ge grade pay 4200 per month kona tahan ge recruit kurishina ko ase idu 2018 de kitia various educational schemes kan merge hui jise idu shile SSA khan nishna aro RMSN inigan merge hui jise idu tande itu RMSA teachers kan ge
কমতি স্যালারি একসেপ্ট করলে কারণে তাহানকে কুইছি গৈ আছে গভর্নমেন্ট লা সাইড পৰা চুন্দুৰে স্টেট গভর্নমেন্ট বাইনা কোৱা লাগা এটো টিচাर्स খামনা প্ৰটেষ্ট কৰনা কি মহান দুছিলে কি শিখাই আছে তো কিলে মহান কমতি স্যালারি একসেপ্ট কৰবই না গুৱাহাটী হাই কোর্ট কহিমা বেঞ্চতে রিট পেটিশন ফাইল কৰিছে যোনটো বিচিৰে কোর্ট লা সাইড পৰা 2022 দে জাজমেন্ট हुनाइছে এটো দুছিলে পেটিশনার্স খানা ফেভার দে कि टीचर्स खान दुशिले सेम ड्यूटी गुरे আছে ইতু দুशिले एसएसए ब्राला हुबी आरएमएस ब्राला हुबी और तान दुशिले तो ताला वेजेस दुशिले अलग न हो लगे कुना इतु आर्टिकल 14 और 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाई सबते सब काम इकी कोरा करने इक्वल वर्क करने इक्वल पे पावो लागवा इतु दे पेटिशनर्स खाना फेवर दे जजमेंट दी दिशे जुनरे स्टेट गवर्नमेंट ला साइड प्रा इतु सुप्रीम कोर्ट ते चैलेंज करा इतु सुप्रीम कोर्ट प्रा इतु चैलेंज दुशिले डिसमिस कुरिशा को ऐसे मतलब दुशिले स्टेट गवर्नमेंट दुशिले दिया दो इतु जुंदु आरएमएस टीचर्स खाना डिमांड करे ऐसे इतु दुशिले इंप्लीमेंट कर लागो कंबाइंड टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ नागालैंड खनब्रा एक जुन कैजुअल अपॉइंटी कुन मानु दुशिले डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे एज अ इंस्पेक्टर काम करि थाकेसे ताकि इमिडिएटली टर्मिनेट करबुले कारणे डिमांड करे ऐसे CTN खान बाय लीच करे আছে कि तो कैजुअल एम्प्लॉय दुशिले ताई टेम्पररी PIMS इतु दुशिले पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का नंबर भी एते नंबर दिना T4LMP00007 कोइन इतु होल्ड करि थाके स्ना को আছে ताई इतु होल्ड करा कारणे एकटा राइटफुल और क्वालिफाइड कैंडिडेट दुशिले ताई PIMS नंबर नापाइना सिना को আছে इतु क्वालिफाइड कैंडिडेट दुशिले ताई NPSC 2024 दे क्लियर गुडिसिना को আছে इधर लास्ट 4 months pra tai salary na paina sina ko ase ar tai PIMS number nadina singa CTN convener mesen lo card pra ko ase card pra kwala hisab tu casual appointee du isule ita tala contract April 30 itu sal de khotom hoi jabisre department lo de tala contract tu isule aru extend korle karne ko ase singa ko ase chundu de May 19 laga din de tanba secretary LM and CP lo de janai dishe likhi dishe ko ase ki casual employee laga idu appointment du isule cancel godule karne इतु इशुले December 15 2022 शुरू करी आ several occasions ते extension दी जाय था इतु इशुले त्या एक्सपायर हो जिसे इतु फर्दर इतु एक्सटेंड ना करले गाने को ऐसे इतु भी क्लियर गुड ऐसे कि कैजुअल अपॉइंटी दु इशुले 6 महीना नोलबी 1 साल करने अपॉइंट कोइ दे नोलबी जिता तक दु पोस्ट इशुले NPSC ला थ्रू फिल नहय तिता तक करने अपॉइंट कोइ थाके ना को ऐसे इतु दे इतु कैजुअल अपॉइंटी चुन लगा नंबर भी दिना थाके ऐसे ताइ दु इशुले इमीडिएटली टर्मिनेट करबी ना को ऐसे इतु इशुले ता लगा इतु सर्विस दु इशुले और कॉन्ट्रैक्ट दु इशुले एक्सटेंड ना करले गाने को ऐसे इतु जिदि तहान लगा डिमांड दुशिले विदिन 30 days माना नाइ गुशिले तहान ब्रा इतु मानु लगा नाम तकपि पब्लिक ते दिदि बोना को ऐसे आरो लागिसि गोले डेमोक्रेटिक स्टेप्स कन बि मान नागा एक्सपीरियंस कन राइट्स करने लोबोनिगा को ऐसे खबर अगले जागरे महला व्यूअर्स कन गे एकटा रिक्वेस्ट को मुन जासे तुरिशिले जुदि महला खबर अपने हुनि थाके हुलिबि सब्सक्राइब करना थाना इशले सब्सक्राइब करो परे सो दैट महला न्यूज़ खबर दुशिले अपने लोदे रेगुलरली मिस नहोइना पुंछि देहुले कन एट द सेम टाइम खुशी पाइसुले तो लाइक मारली ना पाउ दिबि किबा शेयर कम जिसुले लिखि जनाइ दिउ पारे आरो इम्पोर्टेन्ट फिल गरिसुले चि हुलि मानन लदे शेयर कर दिबि चागासांग स्टूडेंट्स यूनियन खन बादुशिले ताना थर्ड फेज ऑफ एजिटेशन चुंदु लगा इत्या चागाला दिन फोर्थ डे गुसी एसे इदुरे तान नेशनल हाईवे 29 कोहिमा जेसामी रोड स्ट्रेच दे नेचाइ डीसेल ला साइड प्र कॉन्ट्रैक्टर ला साइड प्र इदु नेग्लिजेंस देखा कारणे तान ब्लैक फ्लैग धरि थाकिसिना को ऐसे तान बादुशिले कोय ऐसे कि खिबि होबि तान दुशिले निगा फॉल्स प्रॉमिसेस फॉल्स एश्योरेंस दुशिले एंटरटेन ना कोना को ऐसे इदुशिले जिनिगा तान की कमिटमेंट गुरसी तु हिसाबते रास्ता दुशिले जुली बनावले गाने को ऐसे नहुशिले तान दुशिले इतु बिशी लंबा टाइम दुशिले निगा ना जाबो निगा क्लियर कुडी ऐसे दिमापुर डीसी डॉक्टर टीनो जोंगसी चांगब्रा जवाखाली एकटा पिशी डांगर कंसल्टेटिव मीटिंग दिमापुर दे लुइसी तुरिशिले वेरियस कम्युनिटी लीडर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काना रिप्रेजेंटेटिव्स कानब्रा अटेंड गुरसे इदु मीटिंग दे क्लियर गुडिसे कि इतियाब्रा पिशी जल्दी दिमापुर चुमगिरमार न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट्स दे इनर लाइन परमिट तुइसले थान एकदम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे असुगुना इदु डीसी ब्रा कुइसे कि ताला मीटिंग दे की कोथा होइसि तुरिशिले फ्रूटफुल थागिसिना को ऐसे इदुरे ILP चुंदुरिशिले लॉप टाइम करने वेरियस चैलेंजेस खन करने होल्ड करि रखा इतिया विदाउट एनी डिले थान टू प्रोसेस टू शुरू करना को ऐसे होलिबि तु लगा आगिरे थानब्रा गवर्नमेंट ऑर्डर दिबो इतु बिसिदे इतु इफेक्टिवली स्टार्ट होइना को ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कितिया दिबो इतु कोने होलिबि बिसि जल्दी रिलीज करबोइना को ऐसे इतिया इतु लगा आगिरे फर्दर डिटेल्स से जागिरे कोन मानु दुशिले ILP बनावो लागे कोन मानु दुशिले ILP रा एग्जेम्प्टेड আছে इतु लालो क्लेरिफिकेशन एदे दिदिबो चुंदु एदे ऑफिशियल कंफर्मेशन नागालैंड गवर्नमेंट ला साइड रा ILP इम्प्लीमेंटेशन ला पडाय আছে ये तीनटा कैटेगरीज ते ILP दुशिले दिमापुर डिस्ट्रिक्ट ते इम्प्लीमेंट कोइना को ऐसे तुरिशिले दिमापुर चुमुकेरिमा न्यूलैंड मिलाइन को ऐसे इटा कैटेगरी 1 दे इशुले कोन मानुखन 1 December 1963 आगे आइसे स्टेटहुड पा आगे आइसे तान दुशिले एग्जाम्प्ट हेवो गसा ILP रा होलिबि तान दुशिले की डॉक्यूमेंट्स लागि प्रूफ करले इटे अपने साइ আছে
entry in electoral roll, property patta, permit, house tax eniga yate di ase jundu documents khan dishile as a proof kam kuruna ko ase aru itu manhon dishile category 1 de than dishile smart card pawo ko ase tahan lode PRC avail korle domicile certificate avail korle options khan thaiuna ko ase ite category 2 de ushigule kun manu khan 2nd December 1963 ba 21st November 1979 majude aise tahan dishile Dimapur dishile ekta tribal belt hisab de tange category 2 de rakhi ase chundure thange PRC dibo ina ko ase aru than lode domicile certificate ulawle option thayo ina ko ase holbi than dishile smart card na pawo ina ko ase etu garne ki documents khan lage to be pura ide blue color de apni ane de saw pare ase tan bi ILP ra exempt ho ina ko ase etu kun manhon garne ILP dishile banawo lagibo ushile etu category 3 la manhon gunu ko ase kun khan dishile 22nd November 1979 piche raina Nagaland de thagi ase tan dishile etu ILP banawo lagibo na ko ase tan karne du etu mandatory ase niga ko ase etu DC la side pra dishile niga community members khan kun khan category 3 de gire tan dishile immediately ite necessary documentation dishile banawole shuru korlu bina ko ase etu dishile official notification ite anytime ai jawle ase du karne etu DC la side pra arekta kotha ko dishile kumba manu khan kun khan dishile etu exempted categories te gire etu dishile category 1 or category 2 de gire holbi tan lode etu PRC itia nai aru non naga indigenous manuhan ase tahan ladu shilita gani to pending issue thagi ase nia ko ase aur baki khan du shile tahan bisijole official notification di di shugule etu shuru koru ina ko ase ILP system du shile online dibi available thagi na ko ase jinika man alop din agiri announce kori sailuise etu laga order further details karne ki eligibility criteria khan procedures khan karne government laga kite official notification announce korbo etu tane sob jankari di dibu niga ko ase Dimapur laga gaon buras khan along with Dimapur Urban Council Chairman Federation khan bra recently government like the order ha itu ekdam khushi na pa janai di ase ki order kushi gule government la side pra koine thaise ki niga GBs khan kun khan tahan laga colony te tahan la jaga de prepaid energy meters khan lagawole oppose kore tahan la against action lubina koina Dimapur district administration ge koi dina thaise itu order dishile home department la side pra May 16 la din daina thaise idure GBs khan bra clarify gure ase tahan dishile itu laga against no hai itu implement kora dushil tahan dushile thik ase tahan bujise tahan du support kore ase holibi public majority confusion no hole garne public khan dushile biya na pabole garne itu first dushile government offices khan de commercial establishments khan de itu de lagabi na ko ase jinika government of India laga policy ase itu dushile dusa states khan de bi inga kuri ase first government offices khan de laga ase commercial properties khan de laga ase business establishments khan de laga ase itu bishire asti gorna general public law de laga ase to inika kurbule garne ko ase chundure than dushile government laga itu implement ko laga itu la move la against no hoiniga clarify guri ase jo akalla din de Dimapur district gaonbura association gaonbura union Dimapur sadar aur DUCCF khan ba milina itu meeting luishiniga ko ase idure government la side pa ki aise itu than bishi khushi pana iniga ko ase tan la side pra dushile Department of Power Nagaland gi ko ase ki tan dushigle itu power distribution de infrastructure de revenue collection de more concentration kurbo lagina ko ase ki karne kushile tan ba ko ase ki tabi tahan nijur laga kumba government departments khan de last 15 years pra liabilities bishas na ko ase turishil tahan laga electricity bill na chuka laga payment na kora laga bishas na ko ase itu karne tahan itu de first focus kurbi aru itu laga por consumers khan ge kina korna itu prepaid energy laga advantages tu ishile janai dibo itu sensitize kurbo itu laga pore more time invest kurle garne ko ase itu tahan ba dushile ko ase ki mohan dushile government la itu move la against no hai but itu dushile faced manner de ho lagina ko ase itu lapore DUCCF khan bra dushile itia recently sanitation fee uthai dia Dimapur municipal council khan bra itu ekdam illogical asina ko ase itu dushile rupees 60 lui thaga 80 rupees uthai dia bishide tan bra operational kharcha bishi bishi gone ko itu service bhal obone ki koina bhabi thaga ulta ita du service biya ujisina ko ase tan ba ko dushile DMC office ele khwa ge de er ghor ghode collection kurle trucks khan ai thaga hafta de 2 bar 3 bar ai thagisina ko ase holbi itu kitia bra itu councillors khan bra office loilise matlab tushile DMC officials khan office te aijise itu piche ba ita du ek hafta de hardly ek bar ai ko ase kitia ba tushile ek hafta de ek bar bi naha laga bi asiniga ko ase komor bekha manuhan karne backbone problem thaga manuhan karne ekta khobor ase Dimapur aur Kohima laga Rotary Club khan bra ekta milina free health checkup organize kuri asina ko ase itu rishil mahan Nagaland manuhan karne itu jundu rishile Kohima aru Dimapur de tahan loboina ko ase itu health checkup kora agede prior registration kurle registration first kurle itu mandatory asina ko ase itu health checkup to ishile Kohima de ishile May 23 la din 2:30 pm pc de hoboina ko ase Dimapur de ishile May 24 or 25 la din de phujur 10 baji ba shuru korna loboina ko ase
এতিয়া এইটো হেল্থ চেকআপ তুইছিলে একজন ডক্টৰ নীৰজ গুপ্তা কইনা সিনিয়ৰ কনসালটেন্ট স্পাইন সার্জন নিউ দিল্লী লাগা ইন্ডিয়ান স্পিনাল ইঞ্জুরি সেন্টার লাগা ডক্টৰ একজন বা এটো লবলে আসনিগা কই আছে মিজোরাম দুইশুগলে মহলা কান্ট্রি লাগা ফার্স্ট ফুললি লিটারেট স্টেট হইজিসিনেগা মিজোরাম চিফ মিনিস্টার লালদু হোমাবরা চোয়াকালি টিউসডে দিনদে ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ফর এডুকেশন জয়ন্ত চৌধুরী লাগা প্রেজেন্স দে মিজোরাম ইউনিভার্সিটির একটা ফাংশন লাতনে অ্যানাউন্স করেছে ইনফ্যাক্ট ডিক্লেয়ার করেছে এটো মতলব তুইশুগলে মিজোরাম দে সব মানুষ দুইশুলে লেখা পড়া লিখিবলে বি জানে কবলে বি জানে নেগা লাগা এটো ডিক্লেয়ার হইজিসিনা কই আছে তাহান লাগা নেক্সট এইম দুইশুগলে ডিজিটাল লিটারেসি ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सब मिजो मानन कारणे इतु आसिनिगा खोयासे और इतुरिशले चौधरी ब्राबी स्टेट गवर्नमेंट गियर पूरा मिजोराम मानन गे अचीवमेंट कारणे कांग्रेचुलेट करिसे 2011 सेंसस ला हिसाबते मिजोराम स्टेट लगा लिटरेसी रेट तुइशले 91.33% थाइसे पूरा इंडिया दे थर्ड ते थाइसे लिटरेसी रे साइसुगले लेखा पढ़ा रीड एंड राइट जाना लगा इतु पिछले ताहानब्रा 3026 इलिटरेट मानुखान आइडेंटिफाई गरिसिना खोयासे कोन खान के शिकावले कारणे 292 वॉलंटियर्स खान चुंदरे टीचर्स खान আছে स्टूडेंट्स खान আছে एजुकेटर्स रिसोर्स पर्सन्स खान আছে तान के लगाई दिसिना को আছে एतु मिशन दे तान के लीड करले कारणे जुन विषय तान पाइनेगा एफर्ट ढालिना शिकाई थागिना इत्या दुइसले मिजोराम दे सब मानु दुइसले फुल्ली लिटरेट हुइजिसिनेगा को আছে एतु एक अपडेट मान सब मानु गर्ने चनाई दिएसे मणिपुर दे इशुगले चोआकाली एकता बेसि डांगर प्रोटेस्ट हुइसिना को আছে আৰু ইটো প্ৰোটেষ্ট হৈছিলে পাব্লিক খান বা নয় বাট ইটো হৈছিলে জার্নালিস্ট খান বা কৃষিনা को আছে আৰু ইটো কোন লা अगेंस्ट তে গৈছিলে ইন্ডিয়ান আর্মি খানলা अगेंस्ट তে ইটো হৈছিলে সব আর্মি নহয় বাট একটা আর্মি খান কোন খান ব্রা তান কে হ্যারাস কৰিছিল তান বাইনিগা এলিজ কৰনা তান বাই ইটো প্ৰোটেষ্ট হৈছে ইটো তান বা প্ৰেছ ফ্ৰীডম কাৰণে ডিমান্ড কৰিছে ইটো এক্স্যাক্টলি কি হৈছে গলে ইটা মণিপুৰ লাগা উখৰুল ডিস্ট্ৰিক্টে শিৰৈ লিলি ফেস্টিভেল চলি থাকি আছে चुंदू जादे मणिपुर गवर्नर दुइसिले ताई गेस्ट ऑफ ऑनर रिजर्व ताई स्पीच दिबो थाइसे इदु फेस्टिवल कवर करले कारणे ताई लगा प्रोग्राम कवर करले कारणे मणिपुर लगा जर्नलिस्ट खान दुइसिले मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट लगा डिपार्टमेंट ला साइड प्रा एकता बस अरेंज कर दिया तादे इदु जर्नलिस्ट खान दुइसिले किलो दे जाय थाइसिना कोसे जुंदू दे फर्स्ट तीनटा चेक पॉइंट्स खान दुइसिले विदाउट एनी इश्यू तान पार गरिसिना कोसे फोर्ट ओला ग्वालताबी कोआ जगह दे चुंदू जादे महार रेजिमेंट आर्मी खान ड्यूटी गई थाइसे ताहानब्रा ताहान के रोखाइसिना कोसे रोखाइना थान की खुशी को ऐसे कि बस ती जुंदू मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट लिखिना से इतु दिसिले मिटाई दिबि गना इतु लिखिना घुसो ना दिबो गना इतु मिटाई दिले ही पार करू दिबो गने नेगा कथा होसि गना इता रिपोर्ट छापि আছে जुंदू दे फर्स्ट डे जर्नलिस्ट खान बा ठीक আছে गना काटी था लगा हलि पिसे थान भाबिसे इतु दिसिले गवर्नमेंट ब्रा ही थान गे डीआईपीआर खान ब्रा इतु दिसिले डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस खान ला साइड ब्रा ही स्पेसिफिकली मीडिया मानहन कारणे गना बस अरेंज करना पथाला আছে इतु किनका स्टेट गवर्नमेंट बेना पथाइन थान तु काटिबो गना ताहान के नाइ इतुदु नाकातिबो कोइना आर्मी खानि कोआतन दे ताहान के जावो दिया नाइ ना कोयासे इतु बिषय कथा इनका नामिला बाजी हुआ दे मीडिया आंदुइसले गवर्नर ला प्रोग्राम अटेंड न करना इतु कवर न करना वापस आरो इम्फाल आइजिसिना कोयासे पिछे ताहान निजुला अरेंजमेंट दे ताहान पर्सनल प्राइवेट गाड़ी खान बा जेजिसिना कोयासे इतु अटेंड करले कारणे या इतु कवर करले कारणे हलिबि तु पिछेरा जोआकाल्ला दिन दे बिषय डांगर प्रोटेस्ट ताहान तादे खुरि थाइ आसे इतु दिसिले किनिगा इनिगा आर्मी खान ब्रा महान मणिपुर निजोर स्टेट भितर दे एकता जगह पर दूसरा जगह दे जावले कारणे खुरातन दितु बि गवर्नमेंट ला साइड प्रा इनिशिएटिव लिना किनिका आर्मी खान बाइना रखाय আছে इतु की আছে इतु कोन ब्रा करि আছে कोन लगा ऑर्डर ब्रा करि আছে इतु सब तुइसले तामा डिमांड करना मीडिया के चुप बहाव ना परबो कइना इतु मीडिया ला अगेंस्ट कंडेम करा दुइसले इतु एकदम ठीक নহয় गइना इतु लगा अगेंस्ट बेसि खुशी ना पाइना प्रोटेस्ट करि थाকি আছে जो तामा दुइसले डिमांड करि আছে इतु कोन कल्प्रिट्स खान আছে तान दुइसले बुक करबो लागिना को আছে तान अगेंस्ट एक्शन लबो लागिना को আছে इदे दु पर्सनल्स खान दुइसले फोर्थ महार रेजिमेंट इंडियन आर्मी लगा ताहान थागिसिनेगा कोयासे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ला साइड पर एकता एडवाइजरी सब मानु कारणे इश्यू गडे আছে इतुरिसले ते मीडिया चैनल्स खान एकला नय बात कोन खान इनिगा डिजिटल वीडियो हन रिकॉर्ड कर हेगे इतुरिसले महान व्लॉग बनाला हो पारे महान किला भी वीडियो जुदी बनाइना मान हन के देखाय আছে बोले तो हुशियार करले कारणे जनाइ दि আছে एदे कोय আছে कि इत्या ब्रा डिफेंस ऑपरेशन लोआतन दे आर्मी खान इन्वॉल्व करना इतु लगा पड़े सिक्योरिटी खान मूव करातन दे इनिगा की कवरेज खान लाइव ना देखावले कारणे कोय আছে की कारणे खुशी गोले इनिगा देखाइसे गोले वार ला सिचुएशन दे नलि इनिगा की सिचुएशन दे इतु एनिमीज खान दुइसले इतु एडवांटेज लोइना कोय আছে इतु कारणे वीडियो बना मानु खान गे इनिगा सिक्योरिटी गार्ड्स खान लुइना सिक्योरिटी ला कैंप्स खान लुइना तान आर्मी कैंप्स खान लुइना की डिफेंस साइड ऑपरेशन करातन दे इनिगा हान दुइसले कवर ना करले कारणे कोय আছে इतु लाइव रिपोर्टिंग तक ना करबि इनिगा मीडिया चैनल्स खान गे रिपोर्ट कोय আছে इतुरे कोय আছে कि इनिगा कुर्सी गुले महान लगा सिक्योरिटी अरेंजमेंट दुइसले कम्प्रोमाइज हो जावो आरो महान इंडिया दुइसले लॉस खाओ पारे इतु कारणे सब मानुगे
কোন বি হবি ইনিকা কি ভিডিও লৈ আছে গুলে এটো লাইভ কভারেজ করিনা মানুগে না দেখাবলে গানে ইনিকা সোশ্যাল মিডিয়া হান্দে নিউজ কানে কি আন্দে না দেখাবলে গানে কৈ আছে একটা সবকে এলার্ট করলে গানে জানাই দিয়েছে ইন্ডিয়া চাইনা আর পাকিস্তান লা কথা কইছো গুলে চাইনা আর পাকিস্তান দইলে বেশি ভাল ফ্রেন্ডস আছে হলবি ইন্ডিয়া দইছিলে পাকিস্তান লবি রিলেশন ভাল নাই চাইনা লবি রিলেশন ভাল নাই ইতুলা অপর ইতিয়া ইন্ডিয়া পাকিস্তান নদি দুবার লাগাবাজি হাতন দিতা সিজ ফায়ার আইনত হাতন দে পাকিস্তান ইতুবার বেশি লস খাইছি নেলা সাইড প্রা চাইনা দু মদত কুম যাইল হইবি তাই লিগ্যাল গ্রাউন্ডস নাই মদত করলে পার নাই ইতু একটা খবর আছে কি চাইনা লা সাইড প্রা তাহলা 5th জেনারেশন স্টিলথ ফাইটার জেটস কুনা J-35A ফাইটার জেটস কুনা ইতু পাকিস্তান কে এজ আ রিওয়ার্ড দি আসিনিয়া কয় আছে ইতু দুইছিলে 30 নিশনা ইতু ফাইটার জেটস খান দুইছিলে পাকিস্তান গে ইতু সাল আগস্ট মহিনা তাক তে থানব্রা 50% ডিসকাউন্ট দে বিকাই দিব না কয় আছে ইতু দুইছিলে একদম কমতি রেতে ইতু 5th জেনারেশন স্টিলথ ফাইটার জেটস দুইছিলে পাকিস্তান গে ডিএস না কয় আছে ইতু পা मतलब দুইছিলে পাকিস্তান দুইছিলে ইনিকা फाइटर जेट्स ला केस तुइले इंडिया बा एकदम एकता स्टेप आगे जाय जाओ इनफैक्ट एकता स्टेप छबि विशेष स्टेप्स आगे जाय जाओ तो एकता खबर इते जानि फाइ थाला आपने लदि दिबि चनाइ दिएसे इंडिया और बांग्लादेश ला रिलेशन बि अलप टाइम ब्रा बिया होइने थाइसि तुइले स्पेशली सामान आना जना कुरा दे इंडिया ब्रा बि बांग्लादेश ला बिशवक सामान नाना होजिसे बांग्लादेश ब्रा बि सेम दु कोडाइसे होलबिटा बांग्लादेश ब्रा कोय आसे कि थान दु ट्रेड इश्यूज तुइले इंडिया लो दे रिजॉल्व कोले रेडी आसे गुना दुइले बांग्लादेश रियलाइज करिसे कि थान दुइले इनगा एकता लॉक्ड जगह आसे जुन्दु दुइले इंडिया लोदे जुदी रिलेशन ভাল राखना इशुल थान कुदिब्रा थान किमान दिरि इनगा थान खुराइ देवो इदुरे थान रियलाइज करना इदु रिजॉल्व कोले रेडी आसे इनगा खोयासे इंडिया ला साइड प्रा दुइले MHA खान ब्रा एकता 30 डेज लगा डेडलाइन इशू गरिसे इदु दुइले इलीगल इमिग्रेंट्स खान बांग्लादेश लगा और म्यांमार लगा तहन के आइडेंटिफाई करना तहन के वापस पठाओ लगा नेसेसरी स्टेप्स लुबिनिगा सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज खान के ऑर्डर दि दिसिना कोयासे इदुरिसले जुदी बांग्लादेश प्रा म्यांमार ब्रा मानु खान आइना थागिसुगले निजो जगादे आइडेंटिफाई करबि और इतु पठाइ दिबिनिगा कोयासे इतु लगा 30 डेज ला डेडलाइन दिएसे पाकिस्तान देशुगले ताना आर्मी चीफ मुनीर दुइसुगले कुन मानुदु ऑपरेशन सिंदूर क्वातन दे इंडिया बा अटैक क्वातन दे ताई बंकर दे लुकी थाइसि कोयासे इतु मानु दुइसुले इतिया फील्ड मार्शल रैंक ते प्रमोट करिसिना कोयासे और इतु दुइसुले पाकिस्तान दे सेकेंड टाइम गाने दिखि आसिना कोयासे लास्ट टाइम कितिया ताहला कंट्री दुइसुगले इतु फील्ड मार्शल अपॉइंट करिसिले इतु तने ताहला कंट्री दुइसुले इतु डिक्टेटरशिप ते जाइसिना कोयासे इतु कि जाने इतु बार पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर दुइसुले इतु इंजोनिया प्रमोट हुआ बिसिदे और भी पाकिस्तान दु सेकेंड टाइम गाने इना डिक्टेटरशिप ते जाउ परिना कोयासे सुदान लगा आर्मी चीफ ताइब्राबी ताहला सुदान कंट्री दे 2023 दे थान वार शुरू हुआ बिसिदे सिविल वार ताहला कंट्री दे ना शुरू हुआ बिसिदे थान जोन मानु पार्टी खाना माजुदे तादे इता ताहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करिसिना कोयासे तेदे आर्मी चीफ प्रा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करिसिना कोयासे इतु दुइसिले सुदान दे दिखिसिनेगा कोयासे इतु एकता आपने लदे शेयर गरिदिसे इजराइल कथा गइसिले इजराइल प्राइम मिनिस्टर वा कोयासे कि थान पूरा एंटायर गाजा दुइसिले ताहन लगा आर्मी बा कंट्रोल करबना कोयासे की गाने गइसिले ताहन ब्रा की मदत तादे पठाय 8 पठाय इतु दिसिले हमास मानु खन बा नलुटिबोले गाने इतु कोआ बिसिदे ताहला तादे इतु 8 पठा लगा ब्लॉकेड लगाइ था दुसिले हटाइ दिया बिसिदे और इजराइल ब्रा एयर स्ट्राइक करना 20 पैलेस्टाइन मानहन गे मोराइ दिसिना कोयासे इतिया यूके ब्रा फ्रांस ब्रा और कनाडा ब्रा इजराइल के एकदम खुशी नापा जनाइ दिएसे यूके ब्रा दुइसले इजराइल लोदे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगा कथा करि थाका इतु इतिया रखाइ दिसिना कोयासे और फ्रांस और कनाडा ब्रा भी इजराइल लगा मिलिट्री ऑफेंसिव चुंदुरिसले गाजा दे इता करि थाकेसे पूरा तान लगा ऑपरेशन ओवर इंटेंसिव फॉर दिया इतु एकदम क्रिटिसाइज कोयासे इतु नाकुरुले गाने कोयासे और इतिया यूनाइटेड नेशंस लगा ह्यूमैनिटेरियन चीफ ब्रा इनिगा कोआ पिसिदे कि इजराइल ब्रा 2 महीना आधा निसना ब्रा तादे 8 मानुगे मदत पुंछाला इतु जाबो नदिना रखाइ राखा दुइसले इतिया छाना नाइ गइसले 48 आवर्स भितरे इतु रिलीज करना गइसले बेसी बाचान दुइसले एटलिस्ट 14000 निसना बाचान दुइसले गाजा दे मुरि जाबो कोआ पिसिदे इजराइल बा फाइनली ताहन लगा 100 निसना मदत दियाला ट्रक्स दुइसले गाजा दे पठाइसिना कोयासे इतु दुइसले इनिगा बेसी बाचा मुरि जाबो कोइन इनिगा धमकी दिया बिसिदे भुइ खाइना ताहन गाड़ी जाबो दिसिनगा कोयासे रशिया यूक्रेन वार रुखावले गाने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के 2 घंटा पोडे कथा गुरसिना कोयासे दुइसले फोन कॉल करना कथा गुरसि कोयासे जुन्दुरे रशिया ला साइड प्रा दुइसले दु यूक्रेन क्राइसिस टु रुखावले गाने पीसफुल रिजोल्यूशन दे आइवले गाने थान दुइसले इच्छा राखिनेगा खुशे होलिबि इतु दुइसले यूक्रेन ला पोडेसे कि ताहन ब्रा इतु जुन्दु रशिया बा पीस एकॉर्ड मेमोरेंडम थान प्लान करिसे इतु यूक्रेन बा मानुना ना मानिबो इतु यूक्रेन ला पोडेसे निगा खुइ थगेसे जुन्दु देइतिया जेलेंस्की ला साइड प्रा दुइसले कोयासे कि रशिया दुइसले इनिगा उल्टा पल्टा कथान खुइना ताहन वार दुइसले कंटिन्यू करि राख्यो मुनजासे ताहन दुइसले यूक्रेन दुइसले ऑक्युपाई करि राख्यो मुनजासना कोयासे और उल्टा पल्टा एक्सक्यूज दि थागेसना कोयासे ताहन दुइसले पीस कोदे आहेबो मुन नाइनेगा जेलेंस्की रा पुतिन गे एक्यूज करिसे
US kan la site pra inika kui thagise ki January 2023 de ekta beshi unidentified objects kan chundurishil than bra drone ho parina ko ase edu tahan laga US laga critical military sites kan de uri paisina ko ase chundu de ekta de ushile do US laga F-16 jet bi damage kurishina ko ase edu bishide May 2023 bra luina June 2024 majude at least 750 iniga unexplained aerial sightings kan military zones laga osor khande digishina ko ase chundu tan itetak janu parna edu ki ase aru ki thagise edu tan la site pa dushile itu laga port tan beshi edu probe khan dushile lui thagisna ko ase lui tetak itu la port janu parna ina ko ase ki du ki thaisuguna ekta report lai sabte jeshule China bra world laga first drone mothership koina itu unveil kori ase edu dushile inga ekta drone chundu bra aru bharta drone bukhina jao parbo edu 100 plus drones khan tadeba launch ko parwina ko ase iniga ekta aeroplane ko pare jundu ba 100 apore manu bukhine jai thege iniga nishina drone laga ama drone gune ko ase chundu usually 15000 meters apode Mount Everest laga almost double height ti uru parwina ko ase aru 7000 kilometers tak jawo laga range thagibona ko ase aru 6 tons nishina ammunitions khan bi bukhi jawo parwina ko ase tula badle usually drones khan 100 apore than bukhi jawo parwina ko ase itia kan usually than to surveillance karne than ani asna ko ase decoys electronic warfare noli precision strike kole karne than itu ani ase banai asniga ko ase chundu usually ready hui jisiniga ko ase itu ekta janai di ase iru malai du khobor de kholom kore ase last tak seron sabke beshi khushi janai di ase mo next khobor de nutun update lo dero lokribo